Last and final quarter. Final quarter. Ito na. Yata ganti talinlim. Yata ganti talinlim. Susah, kalau benar. Tugas itu batasan. Ketua ni ko yun. Kalau benar, tugas tugas itu. Hindi na ko pagagamitan yun. Susan Weber nakuha ni Weber Weber tukutikana sinanay may foul Gatag dito. jersey number 13 heading foul Kuhaan na la. Kawaray o ato la. jersey tugas itu baik Weber tugas itu baik kadang Susan dan Weber Abra tukutikana sayang Weber berhasil Rodriguez lingkar nakuha ni Weber gol auto foul save Mr. Ruguru dan tanam pasang waskito Gauda Weber Rodriguez nakuha ni Weber Abila tukutikana lingkar may foul jersey number 23 blocking foul may dua na free throw Gatag na. Sika na eh. Ramis Lumilitan sa sumatos sorry pare sorry magkautam na ito 6 minutos Tukutikana magandang hit ng Tukutikana basket 2 Rodriguez Tukutikana Super Bowl Punot na lugod. sa Mr. Ruguru nakagawa ng operasyon nakuha ni Weber Weber naman nila may foul Stage ko rin pa. jersey number 18 forcing foul Madalay. jersey number 18 Riviera you have 3 personal foul
Remaining countdown, 5 minutos, 17 segundos. Susunod na karala, Castro Rodriguez. Nakuha ng goal, Castro kay Rindo. Podigano, sumayaw, Mustil Garuhana. Unang sayang. Bulian. 15 para sa Gandara. Susunod natin po 3. Nakuha ni Podigano. Podigano nagmamagalo. Jus Parenso. Wala na rin ang hapon. Cuatro minutos. Basket 2, Bertusan. Score, tara. 96-72. $96-74. Podigano, basket 2. Pwede na to. Super goal. Nakuha ni Canelo. Buhay kay Calebe. 3 minutos. Magandang goal. Super goal kay Calebe. Rena. Huwag na nakalisan. Nagmamadali. Basket 2. Basket 2. Final Prihoda. Score. 101-76. Remaining time 2 minutos. 28 segundos. May foul, jersey number 3. $101-76 ada. Last 9 minutes. May foul, jersey number 29, blocking foul. Dakot Balabasan. Duluan atong 14. Lubang vertikase.
seconds to play. 55 segundos. 55 seconds. 45. 40. Sal, 2, 8. Sempurna, garis besar. 32 segundos. Bantu. Juice. Cinco.
pulling.